Serangan Rusia terhadap Ukraina mengguncang perdagangan global, membuat harga bahan bakar meroket dan mengancam pasokan pangan di berbagai negara. Berbagai perkembangan terkini ini membuat Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global. This crisis unfolds as the global economy has not yet fully recovered from the pandemic. Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply-demand imbalances and policy support during the pandemic, prompting a tightening of monetary policy. Pertemuan musim semi atau Spring Meetings melibatkan IMF dan Bank Dunia berlangsung di Washington DC pada 18 hingga 24 April. Melibatkan pejabat keuangan dari seluruh dunia yang hadir fisik maupun ikut secara virtual. Dana Moneter Internasional kini memperkirakan pertumbuhan global selama 2022 akan mencapai 3,6%. Ini adalah penurunan 0,8% dibandingkan perkiraan semula yaitu 4,4%. Perkiraan yang dibuat pada bulan Januari sebelum serangan Rusia terhadap Ukraina. Selain konflik di Ukraina, perlambatan ini juga akibat perbakan varian Omicron di Tiongkok yang direspons dengan PPKM sangat ketat. First of all, China has imposed a quarantine of 1 week on goods that come into China. That means that manufacturers that use chips from other places, such as South Korea, are not getting the inputs they need to make the goods in China. Second, there's congestion at the ports because of the lockdown, such as Hong Kong and Shanghai. That means goods are being delayed that come to the United States. That's causing major supply chain problems and raising the price of these goods. Salah satu fokus utama pertemuan kali ini adalah merumuskan langkah bersama mengatasi tingginya laju inflasi lewat kenaikan suku bunga secara berangsur sambil mencegah terjadinya resesi bila kenaikan terlalu drastis atau tak terkoordinasi. That would prevent inflation from spilling over from one place to the other, but it's a delicate task because we do have equity markets that are very buoyant. We've got housing markets that are very buoyant. So this is not going to be easy to raise interest rates in a way that will bring down inflation without producing a recession. They probably let the inflation get too far ahead of them for them to engineer a soft landing at this stage. Tapi koordinasi seperti ini juga kembali dibayangi konflik Rusia dan Ukraina. Menteri Keuangan AS Janet Yellen tidak menghadiri pertemuan Menkeu negara-negara G20 yang dihadiri secara virtual oleh Menkeu Rusia Anton Siluanov sebagai protes atas serangan Rusia terhadap Ukraina. Dari Washington DC, Nova Purwadi, Patsy Widakuswara, dan tim VOA.